नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे यूट्यूब चॅनलवर. आपण एक नवीन रांगोळी घेऊन आलेलो आहोत. त्यासोबतच आपण गीतेचे 5 श्लोक घेऊयात. काल 10 पर्यंत आलो होतो, आज 11वा श्लोक. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादो विनद्योच्च शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवाणकगोमुखाः सैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिश्चन्यदैः स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. धन्यवाद.